أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadisnya halaman 30. Masih hadis yang nomor 91, An-Tamimid Dari. Sekarang sampai bacaannya wali rasulihi. Kemarin sudah lillahi wali kitabihi, sekarang sampai kalimat wali rasulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li rasulihi. Kemudian nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pengertiannya itu? Nasihat untuk Rasulullah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wan nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu bima jaa bih. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita benerin yang pertama itu. Kita yakinin, kita membenarkan semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Dari wudu, dari air, dari cara kita istinja, cara kita sholat, kemudian cara kita puasa, cara kita zakat, berbagai macam ibadah ketakwaan, yakini itu semua kita benarkan datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, wattiba'uhu fi ma amara bih wa naha anhu. Kita ikuti yang Nabi perintahin, kita ikutin. Yang Nabi larang kita jauhin sejauh-jauhnya. Itu demikian. Itu yang dibilang nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikutin semua yang Nabi perintahin, apa aja. Yang sunnah-sunnah semua kita bawa, sedikit demi sedikit kita kerjakan agar tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat beruntung bagi seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan sunnah Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru sab'ina syahida wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnah aku ketika umat aku sudah rusak. Kapan? Sekarang. Udah semakin jauh dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginya pahala seperti orang yang mendapatkan pahala 70 orang yang mati syahid. Jadi sekali kita menghidupkan sunnah Nabi, misalnya wudu, kemudian dalam sholat ada sunnahnya, dalam mandi hadas ada sunnahnya, segala macam bentuk aktivitas ibadah ada apanya? Ada sunnahnya. Manakala kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala 70 orang yang mati syahid atau 100 orang yang mati syahid. Kayak baca Quran dan sunnah setiap hari, baca Yasin, baca Tabarak, baca Al-Waqi'ah, kan demikian. Sunnah-sunnah Nabi kan banyak. Dalam Quran ada sunnahnya, dalam wudu ada sunnahnya, kita kerjakan. Satu sunnah saja dari sunnah Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, orang
tersebut berhak mendapatkan 70 orang yang mati syahid pahalanya, atau 100 orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, wa ta'zimu haqqihi, mengagungkan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi Muhammad, benar-benar memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi kan demikian. Sahabat-sahabat Nabi demikian. Mereka semua radhiyallahu anhu ajmain, mereka semua sangat cinta, sangat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang merupakan gelarnya adalah Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa demikian? Karena beliau kalau udah mimpin perang nggak pernah kalah, subhanallah. Beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau ini, Sayyidina Khalid, dikisahkan karena sangat yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau pernah pada waktu membebaskan salah seorang yang bernama Amr bin Nufailah. Ini Amr bin Nufailah merupakan pimpinan dari kabilah Hairah. Dibebasin, kemudian Amr bin Nufailah bawa satu kantong. Isinya ini kantong adalah summusah, racun yang kalau 1 jam diminum langsung mati itu orang. Kata beliau, ini apa? Nanya kepada Amr bin Nufailah. Ini adalah summusah, racun yang kalau diminum langsung apa? Langsung mati 1 jam. Sayyidina Khalid langsung ambil. Beliau sebelum minum baca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum sampai habis enggak mati. Subhanallah. Karena sangat apa itu? Sangat yakin dengan ajaran Nabi Muhammad, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidina Khalid pun sama. Waktu bertemu dengan salah seorang pembesar Nasrani, Kristen. Kemudian ini orang Kristen bilang pada Sayyidina Khalid, kalau seandainya engkau yakin dengan engkau yang kau katakan tadi, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak akan dibahayakan oleh apapun minum racun ini. Kalau kita nggak mau, kalau gitu. Itu Sayyidina Khalid, subhanallah, di hatinya udah cinta full pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah full, 1 titik nggak ada buat yang lain, hanya untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil tuh racun, sebelum dia minum dia ucapkan kalimat yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum itu racun enggak apa-apa, cuma goleng dikit doang, goleng dikit, keringetan dikit, sehat lagi, subhanallah. Kita jangan begitu kita mampus gitu. Ini Sayyidina Khalid, ini subhanallah, tertanam di hatinya apa? Cinta yang sangat maksimal hanya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau punya satu kopiah. Waktu lagi perang Yarmuk, hilang ini kopiah, peci. Suruh cari semua tentaranya, pasukannya, cari peci saya yang hilang. Dicari, nggak ketemu pertama. Yang kedua, cari lagi, ketemu. Pas ketemu dilihat hanya faidan hiya qalam suwatun khaliqatun. Peci yang udah lusuh, yang udah usang, yang udah apa? Udah jelek. Yang peci hitam udah ada apanya tuh? Udah ada merah-merah. Udah jelek tuh peci. Udah lusuh tuh peci. Ini orang-orang semua pada tercengang, kaget, tergagum-gagum. Ini ada apa dengan panglima kita? Cuma nyari apa tadi? Nyari peci yang udah lusuh, yang udah usang, yang udah jelek. Kata beliau apa? I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu fabtara daran nas
nas jawanib sya'rihi fasabaqtuhum ila nasiyatihi faj'altuha fi hadhil qalansuah. Waktu Nabi umrah, Nabi cukur rambut. Ini sahabat semua pada berebutan, subhanallah. Dengan apanya? Dengan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah subhanallah banyak. Sahabat ada yang berebutan air ludah Nabi, berebutan rambut Nabi, sampai ada yang darah Nabi diisap, subhanallah. Saking apanya itu? Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bilang demikian kata beliau. Waktu Nabi cukur rambut, umrah kelar selesai, sahabat-sahabat semua pada berebutan ngambil rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapetin rambut yang ada di ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicukur sama Nabi, beliau dapetin tuh. Langsung beliau simpen di kopiah itu, subhanallah. Kata beliau apa? Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasr. Tidaklah aku berperang di semua peperangan, aku pakai peci tersebut. Dalam peci tadi ada rambutnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kata beliau, illa ruziqtun nasra, Allah berikan kemenangan yang gemilang, subhanallah. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai rambut Nabi dibawa perang tuh. Menang Allah kasih, bukan jimat, bukan. Tak jadi jimat lagi, bukan. Itu ada ulama tuh di Jawa Tengah, Mbah Mangli namanya itu. Itu rambutnya tuh disimpan sama habaib yang Jakarta itu. Subhanallah itu. Tabarrukan tuh karena cinta pada ini ulama. Demikian dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai demikian cintanya, sampai tadi rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diapain? Disimpan di kopiahnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, para jamaah sekalian, ada sahabat Nabi yang saking cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini beliau waktu Nabi kasih duit, disimpan duit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan nama beliau adalah Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi beliau Sayyidina Muhammad bin Sawqah radhiyallahu taala anhu, datengin kediaman Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu anhu. Dia pengen nyewa itu rumah, itu rumah pernah sudah dibeli oleh Sayyidina Amr bin Huwairits, sahabat Nabi ini. Kata beliau apa? Uridu an ajlisa fihi wa ashtariya wa abi'ah. Kata sahabat Sayyidina Muhammad bin Sawqah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya pengen duduk di rumah engkau, pengen dagang, pengen ngejual barang, pengen beli barang di rumah engkau. Ini ada apa gerakan ini? Sahabat Nabi pengen apa tadi? Pengen dudukin rumah sahabat Nabi yang lain yang bernama Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu taala anhu. Langsung beliau cerita, kata beliau, "Lau hadithuka fi hadhihi dar bi hadithin, inna hadhihi dar mubarakatun ala man sakana fiha, mubarakatun ala man ba'a fiha washtara." Ini rumah-rumah yang diberkahi untuk siapa? Orang yang tinggal di dalamnya, orang yang berjualan di dalamnya, orang yang membeli dalamnya, subhanallah. Jadi orang yang tinggal, yang dagang, semua dapat keberkahan dari Allah. Kenapa demikian? Ini rahasianya apa? Sampai ini rumah-rumah yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu anhu, kata beliau, anni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa innahu malun mawdu'un fatanawala bikaffihi minhu darahima fadafa'aha ilayya wa qala ha ya Amr hadhihi darahim. Kata beliau, Sayyidina Amr bin Huwairits radhiyallahu anhu, satu hari saya pernah mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi megang duit dirham.
Pas lagi pegang Nabi dirham, langsung Nabi ngasih itu duit dirham kepada sahabatnya ini, Sayyidina Amr bin Hurairah radhiyallahu anhu. Dikasihin, "Had ya Amr, hadid darahim." Pegang duit dirham ini. Dipegang oleh beliau, kemudian beliau simpen, beliau tabungin itu. Beliau simpen, beliau tabungin. Kemudian kata beliau, Sayyidina Amr bin Khalid radhiyallahu anhu, pas udah selesai Nabi kasih, aku simpen, aku gabung dengan uang yang aku miliki. Kata beliau, "Tsumma makathna masyaallah hatta qadimna al-Kufah fa aradtu syira'a darin." Sampai aku simpen dengan waktu yang sangat lama, kecampur duit beliau dengan duit siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicampurin, digabung. Pas beliau datang ke kota Kufah, kemudian beliau pengen beli rumah di kota Kufah, kata beliau simpen ke ibunya, duitnya beliau simpen pada ibunya. Kata beliau, "Wahai ummi, wahai ibu aku ingin beli rumah. Aku ingin beli rumah. Wahayyatu malaha fa akhbirni fa fa'altu thumma ji'tuha fada'awtuha faja'at wal malu mawdu'un fa akhrajat syai'an ma'aha fatarahatha fid darahim thumma khalaqtuha biyadiha fa qultu ya ummah ayyu syai'in hadhihi." Ibunya langsung ngasih serahin duitnya, udah dapat duitnya sesuai dengan harga rumah tadi, dikasihin. Kata Sayyidina Amr bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wa ibu aku ayyu syai'in hadhihi." Ini duit dari mana begitu banyak? Padahal lagi nyimpen enggak banyak. Ditabung, dicampur dengan duitnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditabung enggak berasa, tahunan udah banyak, cukup beli rumah. Sampai dia bingung, ini duit banyak begini dari mana wahai ibu aku? Kata beliau, "Ya bunayya, hadhihi darahimul lati ji'tani biha." Ini duit dirham yang dulu engkau pernah simpan kepada aku. Jadi dia punya duit, dikasih ke ibunya, suruh simpan. Ini duit yang disimpan dicampur dengan duitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makin habis, tapi makin apa? Makin banyak, subhanallah, makin banyak. Baru beliau ingat, faza'amtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqaha biyadihi fa ana a'lam anna hadhihi dar mubarakatun liman jalasa fiha mubarakatun liman ba'a fiha washtara. Aku yakin rumah ini rumah yang penuh keberkahan dari Allah. Kenapa demikian? Duitnya tadi ada duitnya siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian sahabat Nabi itu cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit Nabi disimpan. Makanya antum kalau ada guru ngasih duit antum, langsung diapain duitnya? Langsung disimpan. Kalau ada ngasih, simpan tuh duit, ngambil berkahnya itu. Ini udah kejadian sahabat Nabi. Yang bernama tadi siapa? Sayyidina Amr bin Hurairah radhiyallahu an. Beliau simpan duit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ada sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Pas beliau diketemukan oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah. Ini beliau luar biasa ini. Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah. Beliau itu enggak pernah galau, enggak pernah bingung dengan urusan dunia. Yang beliau bingung, beliau galau kalau sudah masuk waktu subuh. Subhanallah. Kita kan enggak bingung, kita udah subuh lagi. Ini beliau subhanallah, kalau udah masuk waktu subuh langsung apa? Langsung galau, langsung bingung. Kenapa demikian? Waktu ibadahnya udah apa? Udah sebentar doang, udah fajar, udah subuh, nanti duha, kisraq duha. Sebentar doang ibadah kepada Allah. Makanya beliau demikian, bangun malam awal-awal. Beliau sangat bingung, sangat galau kalau sudah masuk waktu subuh. Ini beliau ketemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kuntu idza ataitu Anasan
yukhbiru bi makani fa adkhulu alaihi wa akhudhu yadayhi wa uqabbiluhuma. Aku kalau ketemu dengan sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka langsung aku ketemukan dia, aku pegang kedua tangannya dan aku cium keduanya. Subhanallah. Kenapa demikian? Kata beliau, bi abi hatainil yadainil lataini masata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ayah aku, kedua tangan inilah yang sering menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku cium juga mata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu. Jadi sahabat Nabi demikian. Tangan sahabat Nabi kan melihat apa? Melihat tangannya menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata sahabat Nabi melihat matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama-ulama tabi'in tadi diantaranya Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah, kalau bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, langsung beliau ambil tangan Sayyidina Anas, beliau cium tangannya. Jadi cium tangan bukan apa? Bukan bid'ah dhalalah, tapi apa? Tapi sunnah. Sahabat ngerjain, ulama tabi'in juga apa? Ngerjain. Ini Sayyidina Thabit rahimahullah, beliau mencium tangan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan bukan tangan doang, sampai matanya dicium. Kenapa demikian? Kata beliau, bi abi hatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ayah aku, kedua mata inilah yang seringkali melihat matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi demikian, luar biasa cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang sampai mengisap darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, yang merupakan ayah daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ini beliau ayah langsung dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ayah beliau namanya Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Waktu Nabi terluka sebuah peperangan di wajah yang mulia beliau pada waktu perang Uhud, langsung beliau nyamperin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung massa jurhahu hatta anqahu walaha mahallul jurhi ba'dal basi abyad. Langsung beliau isap itu luka Nabi Muhammad, darahnya beliau isap sampai putih tempat itu luka. Subhanallah. Berarti kan diapain tuh? Diisap, dienyot itu darah habis. Subhanallah. Dienyot sampai habis itu darah, sampai memutih bekas luka tadi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi bilang kepada beliau, wahai Malik bin Sinan, mujjahu, muntahin darah aku itu, jangan diapain? Jangan telan. Apa kata beliau? La amujjuhu abadan, aku gak bakal muntahin darah ini selama-lamanya. Langsung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Orang yang pengen melihat salah seorang laki-laki ahli surga, lihat ini orangnya. Subhanallah. Lantaran dia isap darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi luar biasa ya, cinta pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan cinta kita sekarang apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terbesar sunnah apa? Talabul ilmi, paling terbesar, paling tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi diamalin paling tinggi. Subhanallah. Kita ngerjain sunnah, di sunnah wudu ada, kemudian sunnah sholat ada, sunnah puasa ada. Paling tinggi apa? Talabul ilmi, paling tinggi. Sahabat Nabi nggak pernah meninggalkan belajar langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.